It's Kuromi Jamila Day. I couldn't wait, so I woke you up at 3 a.m. to surprise you with your birthday gift. The preparation. Decoration credits to Panabo Pop Hall. Makeup time, my pretty little Kuromi. Truly appreciated your presence. My baby is now almost a lady, and this will be part of her core memory as a child. Party time! Sige. Okay. Ha? Naan. Kaya mag-gusto muna sa mga kids. Okay, so sino na birthday ngayon? Si? Over. Wait mo na. Tapos may sabay-sabay. Sino na birthday ngayon? Si? Isabela. Ilang taon na si Ate Isabela? 9 years old. Okay, so kids, hello? Louder, hello? Okay, kids, listen to me. Say your answer is hello. Okay, again. Hello? Hi! Hep, hep. Okay, that is good. And on the side, that is good. So, ganun po sila Ate Isabela nandito. So, magandang nandito sa tingin natin. Siyempre, welcome ako sa night birthday ni Ate Isabela. Okay, so start our program. So, everybody please, listen. Minute ng kids. Okay, set up tayo lahat. Okay, so we're call on Auntie Alet for the opening prayer. So, Auntie Alet. Asa sa Auntie Alet? Auntie Alet, ayun Auntie Alet. Okay, pray na tayo. Opening prayer, ayun na lang kapatid. Hello! Hi! Okay, kasi sino na birthday yun? Si Isabela. Okay, so sino gusto magkaroon ng mga prizes? Raise your hands. Okay, ayun yung mga prizes natin. No? Ayun, okay, nakalagay sa Lutz Bags. Okay, so isa nito, okay, bago yung music around. So makikita natin ang welcome message sa mami at saka daddy ni Ate Isabela. So once again, palakpakan natin natin birthday family. Yay! Okay, ma'am, ayun ma'am. Sige naman, don't be shy ma'am. Birthday sa inyong anak. Sige, dito sa front ma'am. Okay, nakapit yung picture ma'am. Okay, sige ma'am. Okay, ganyan. Okay, alam ka, sige dali. Wala ka sa dali. Okay, sige, dali ma'am yung music. Okay. Ikaw sa pagtambong mga kids, parents, nagkakaroon ako, classmates ako, wala. My emotional supporter daddy. Thank you sa kamay ng selebrasyon, gusto lang ako malipay si Jamila sa birthday. Si Wally Tananbi, para ito lang, tingin. Ayun, basta kayo pala ng aming birthday. Okay, okay, sabay-sabay. Okay, and now, let's proceed. Proceed tayo sa mga lola ni Ate Jamila. Okay, so first, lola. Lola, nagkinagana na yung lola. First, lola, we have Lola Inday. Lola Inday, alin na Lola Inday. Okay, hanggat paliw kay Lola Inday. Lola Inday, alin na Lola Inday. Muha ka na birthday wish sa iyong apo. Sige na Lola Inday, hindi ang ikaulaw Lola Inday. Nakailang wish si Ate Jamila. Birthday wish lang sa iyong apo. Go Lola, ayaw na kayo nanin mo Lola. Dito sa center Lola, dito sa top Lola. Okay, ay Lola. Okay, once again, palakpakan si Lola Inday. Okay na Lola Inday. Birthday wish na para kay Ate Jamila. Go Lola. Hello. Ma'am, napislit niyo mo ma'am. Check. Ako lang, magbunot ang kaberni. Subukan ka rin, hindi mo puno. Salamat sa kanan. Sige lang, ipagawas ni mong ibatik mo. Ayaw. Okay, once again, palakpakan si Lola Inay. Okay, and now, let's proceed. Isa pang Lola, Lola Elsie. Ay, Lola Elsie, hello. Lola Elsie, alin na Lola Elsie. Birthday wish lang para kay Ate Jamila. Yun yung mic. Ma'am, kayo kay Lola Elsie, ma'am. Okay, alin na Lola Elsie.
dito sa vlog Lola LC sa center ta. Kasi si Mami, ang Mami ni Jamela nag-start na vlog. Ayun yung mga vlog ni Madam. Okay, Lolo, goro lang. Amang gabi sa tanan. Ang gabi eh. Ako lang Wiz ni Jamela. Jam. Lain na yung ina. Napit na kanak. Again. Ako wish ni mo atawin kasi ginuog na yung panglawas sa kanunay. Kung ingon man, natuman yung mga pangandoy o proteksyonan kaniya sa kanunay. O ingon man, akong wish sa Ginoo nga ang iyang mga ginikanan, tagayon mayong panglawas sa kanunay. Aron matagaan o mayong pagmaon si Jamela. O salamat sa tanan nga nag-attender karon. Ayan, salamat. Ayan. Once again, palaparan si Lola LC. Okay, and now, let's proceed sa mga tita na naman tayo natin, Jamela. Okay, so first tita, we have Tita Susoy. Halika din, Tita Susoy. Halika din. Halika din, Tita Susoy. First honor. From Sitsuan, Ipil-Ipil. Halika din, Tita Susoy. Tara, ang nakabidyo tayo ngayon. Birthday wish lang. Ma'am, dito naman, pinag-vlog naman si Ma'am Ogsugod. So, dapat nakakita na ka sa camera, ma'am. Okay, ma'am, birthday wish lang po para kay Ate Jamela. O, birthday wish lang sa inyo, ma'am, pagkumangkon. So, go, ma'am. May gabi sa tanan. Happy birthday, Jam. Wish ako good health over sa inyong family. Para to, happy birthday. Ayan. Okay, next. Tita, we have Tita Papay. Asa si Papay? Asa si Papay? Nawala na si Papay. Ganggang lang. Ganggang. Halika Tita Ganggang. Ay, hindi nakakabot na. Hello, Ma'am Ganggang. Good evening. Halika naman. Birthday wish para kay Ate Jamela. Ma'am, magpili ka. Birthday wish or Gcash? Sige, sige. Birthday wish na lang po, ma'am. Okay, may gabi sa tanan, no? So wala pa nakailan sa kuha. Ako di ayang tita ni Jam. Sa una, bibi pa si Jam Jam. Ako dyan gabang kaya niya kung ma-admit. Hindi siya kayo ba kung nabigyan niya si Jam Jam. Tapos yung mga papa, nagtrabaho. Tapos ako lang ang ilahang dali-dali kay. Sa una, sa Tinday, wala pa dito ako. Business ko dito sa Bukid. So ako lang ang magdali-dali o sampit. Ang mabantay kay Jam Jam. Hindi ko kalaad. Nakikita sa una, wala pa sa una kay. Si Jam Jam kay. Akong bantayan. Wala. Karon, akong wish mga Jam, happy birthday. Punta, tagaan pa kasi Ginoo taas na ay maayong paggawa sa taas na pinabuhi. Iba sa mga papa. Wala ko kang may bata. Kabla ko bright kayo si Jam Jam ang masunod. Maunang ko, daghang salamat. Ayan. Once again, palaparan si Tita Ganggang. Okay, next Tita. We have Tita Papay. Nasa si Papay, ma'am? Tita ko din si Papay. Nasa likod lang mo. Okay, sige wala pilitin. Okay, proceed na lang tayo sa mga tito. So first Tito, we have Tito Chico. Chico! Alikan din, Chico. Ito si Sir. Sir, birthday wish para kayo, Tito Mel. Gabi. Ano si mga kata? Hindi na ko na sila, Sir. Pero, Jam, happy birthday. Salamat sa pag-imita. Wala itong tapos gusto mo talaga. Ayan. Okay, once again, palaparan si Tito Chico. Next! Okay, we have, umalang na si Susoy o si Papay. Sa Ninang na lang, Ninang. So, Ninang, Yayo. Ninang Yayo, hello. Kanina pala, I'm so sorry. Ninang Yayo. Muna pa, pa-birthday pa, ma'am. Nakakita. Happy birthday sa tanan. Salamat kayo po. Pare, Jam, happy birthday. Wish ako na parang nag-ispila, umuhan ka. Pagka sa imong ginikanan. Happy birthday, Jam. Ayan. Once again, palaparan si Ninang Yayo. Okay. Okay, so nagiging ang birthday wish natin para kay Jam. So everybody clap your hands, palakpakan mo rin sila. Okay, now sabay-sabay mo tayo lang. Happy birthday song para sa ating birthday. Celebrate sa Jam, dito ka sa upuan. Okay, and 3, 2, 1, sing. Louder. Happy birthday. Sabay yung music. Hindi na tayong music. Happy birthday. Toyo. Toyo. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless 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 you. Okay, palakpakan sa Jamela. Yay! Everybody, happy birthday, Jamela. Yes, happy birthday, Jamela. Okay, palakpakan sa Jamela. Yay! Okay, so ito na kids. Okay, stand up na. Mag-games na tayo. Okay. Sige, ako sa mga kanan. Ganun ba? Ako sa mga. It's magic time.
mura. Ito yung lighter. Watch. Okay, kung anong ginagawa ni Kuya Clown dito sa harap, please, huwag niyo pong gagayahin, okay? Kasi si Kuya Clown is maglalaro ng apoy. Okay? Magbulat. Okay, what is this? Yan ko bang diri ata? Okay, again, what is this? A name. Give me a different name of an animals or insect that can fly, okay? Tagay ko mga hayop or mga insekto na kabalo mulupad. Ready? Ano, sige, makatuskoster na out namang gani ka. Tagay ko mga hayop or mga insekto na kabalo mulupad. Go! Langaw! Chicken! Bird, very good. Okok! Alampinig, very good. Nagpat! Butterfly! Lamok! Dragonfly! Layon! Si Layon, mulupad niya Layon. Out ka Layon, out ka. Hindi na mulupad ang Layon. Ang ikaw kuya, tagain ko mga hayop or mga insekto makabalo mulupad sa game, okay? And the kids, give me a name. Give me a different name of a tree. Okay? Hatagi ko mga pangalan sa mga kahoy. Okay, for example, dapat may tree sa huli. For example, apple tree. Ganun, okay? Ready, go! Apple tree. Apple tree. Manga tree. Kamansi tree. Kamansi tree, very good. Durian tree. Durian tree. Sandal tree. Sandal tree, very good. Bayaban tree. Bayabas tree. Coconut tree. Coconut tree. Oh, out ka, kukukukuk. Okay, palakpakan sa ating Jamela. Yay! And everybody shout, happy birthday, Jamela! Happy birthday, Jamela! Okay, once again, palakpakan sa ating Jamela. Yay! Okay, sa ganito lang ng kids. Louder! Happy birthday, Toya! Happy Happy birthday! Okay, one more! Happy birthday, Toya! Toyo! Happy birthday, Toyo! Toyo! Happy birthday, Toyo! Okay, Ate Jamila, make a wish and blow your candle. Make a wish and blow. Thank you so much for the wonderful gifts you gave to Jamila. Your thoughtfulness and love truly made her birthday even more special. We are so grateful for your kindness and for being part of her celebration. Wow, what's this? Where's your mama? Oh! Ay! Ano siya? Pantalon tapos sabi mo. Thank you, Nina. Yeah, alas mo. Ano yung sa mga? Did you come this? Wow! Haha, ano tayo? Tapos. Ano tayo? Aba, let's do this. Ay, wala. Nag-gift na lang na. So, nag-gift niya na. Ano ba kung bakit hindi mo sasabihin? This is my gift. Oh, nasabi na kapag ilan. Sabi na mo, ang gift niya, ano? Gift, maya ka mo ato sa ilan. Yan, nangutan na siya sa when nagsubod yun. Anak, 5 na. Nawa siya niya. Kasi mo naman. Hindi na siya banda. Wala na ka na. Nasa kasi doon di ay alas. Ako, baka mo to sa ano. Sa kita. Ano na tayo ano, kanang watay ko.
this? Oh, butanganan sa picture. Butan na pala ako. Oh, correction tape, bubble pen. Wait, need na ko na kabalok na, dali lang ko mawalan og correction tape. Where is this? Adora. So, basta na letter niya. Thank you for inviting me in your birthday. For the enjoy your Christmas and birthday. You're happy and God bless you and happy birthday again. And God, I hope you like it. Visit everything. I said, oh, bye. Tara, next sign. So, yeah. I'm gonna keep that word. Di ba tama ko na sa silupin? To birthday girl. No, I didn't know what's your favorite. Your bracelet? Ano dami kayo na? Ha? Kapata na ba? Ano ha? Alam. Oh, ano yung mga tips nila? This. Among Us. Pokemon! No more cards! Wow! So nice. Sino kay Tanay? Ipin sa mga bro? Kung kalaki lang yung sunod pero like ako sa ilan tayo. Gagano. Ay, nag-video ba? Ang nag-video. Oh, ka-cute. Nasa na pakalan? Wala na sulat. Wala na yun. Sunod kay Jasmine. Discuss. Sanina ko na. I don't know. Yeah, dilag. Bro. Ah, what's this? No. Di ba na siguro? Laan na? Laan. Ganay. Laan na. Ayan. Look. Tank space na po. Di pa pero. Dahil mga stickers. Sabi ko kay. Happy birthday. Oh, mga kapibaras. Kapibara ka na kung pito. So, ang last one, kikri. Ito na. Tati Benes. Datoy. Ay, ito na. Toy Story man eh. Toy Story. Dahil. Ikaw, kikri. Woo! What is this? Cartoon time? Kung na. Bara na. So nice. Tignan nyo guys. So nice. Luto. The thing that I waited for. Like a years. Thank you, Tati Benes. Tignan nyo guys. Ito pa guys. Ito pa guys. Galing mo. Ito pa na. No? Ay galing. Ayun, ini. Salamat sa kanil. Salamat kasi sa teacher sa Ate Peach. Thank you. Sana na nakapagtihan sa masihan, sa mga kaila. Salamat ka. Wala sa akin tayo, sir. Pinakabata. Yeah. Kasi kapag kami, hindi ko na ba pinito ko sa mga sa akin. Sabi ko ba ako kasi ako. Ay, kapag kami hindi ko sa mga ko sa mga ko pa ko. Kasi kapag Thank you for the support, and God bless us all.